Ассалому алейкум, бардори азиз. Рӯзи ҳамаятон хуб ва хайрай. Саломатиятон назар иншоалло беҳтарин. Ҳаматон назар бошед, саломат бошед. Имрӯз бошад дар бораи телефонҳо гап чалда меравад. Имрӯза видеомо дар бораи авиакасса гап меравад. Чӣ хел мебинед? Реал авиакасса муайирам албатта ва ҷавобгаришам албатта муохнум ба калам мегем. Бемалол метавонед ки билетро ба дили пули касои гирифтагиам уже медонад. Касои гирифтаги неста метавонед бемалол муроҷиат кардан гиред. Авиакассаи Реал авиа ба мутаввалдора ва иншоалло ҳамаш чоткай ва ба дили пур метавонед гирифтан гиред. Хоб ин якчанд бардорое ки уже аллакай ҳами як дурзаи охирон билет гирифтагиам. Ман амурро шумо нишон медиҳем то ва ҳозир нарх навора ҳам якро шинос кардаем то. Бояд диққат тамошо кунед. Нарх навори билетҳоро где-то дар байни як ҳафта ду ҳафта ина ман шумода шинос карда мебурам дар давоми видео камтар дарозтар мешавад. Худо хоҳад ба ҳазор бишинед сари пиёрашо гуфтига по чақчақ мекунед. Хоб нигоҳ бардорое билетҳои ҳастанд ки мисол ин бардори хмо магазин омадаё ки через WhatsApp билет харидорӣ кардагаем. Инҷа бошад омадагаем мисол ина ай компания прямо харидорӣ кардагаем. Ина билети туда обратно ай Тоҷикистон омадасе бардормон ай Уфа. Душанбе Уфа Москва омадасе. Нархи билет бошад 22800 рубл шудаги. Ҳозир нархи навои билетҳо қимат шудагиам промои ресурс и бошад через пересадка ки арзонтар авиакашир мо ёфта дагааша через пересадка омадасе ай Тоҷикистон. Ва нархи билет ҳозир дар ин ай Тоҷикистон хатон накунам омаданаш 20 Душанбе Внукова 27000 28000 нёкин не нахмо билетор нёкин. Душанбе Внукова 27 25 26000 рубл да билет аста. Лекин авиакашир мо ёфта додаш вайда 22800 рубл. Зато пересадка мебиёд, лекин арзонтар. Бо тем боли касое ки ай Тоҷикистон мебиёд, чӣ қадр билети арзонтар бигирем, ҳам қадар хубтар. Так шо WhatsApp ном муроҷиат карданги ай Тоҷикистон ҳам истодик бошен, нависа билетон равон мегиранд. Эми рақамҳо рақамҳои WhatsApp-и авиакасса. Ва ин бордамон пула обратно буд. Ва я бордар дигар мо Москва Шереметова Бохтар гирифтаги. Худо хоҳад имрӯз 15 май. Имрӯз алкай саҳар парид и бордамон рафт Тоҷикистон. Худо хоҳад агар дидеста боши тагно мушти бидия кара ҳозир мегум то. Хоб акай Сафарали Ашроф агар ки ин видеомо диста боши навис ки о маем ҳамҷа даим гуфта акай Сафарали 9500 рубл да 9500 рубл да билет гирифтаги. Туда абра Бохтар 20 кг багаж хати 10 кг ручной. Багаж ҳам ҳаст, ручноиш ҳам ҳаст. И бошад бо билети дигари мо ина барда мо харидорӣ кардаги Раҳматулло Азизуллозода. Раҳматулло Азизуллозода Москва Душанбе 20 кг багаж 10 кг ручной и Москва Жуковский Душанбе билет харидорӣ кардаги ва нархи билет бошад 10900 рубл. И барда мо ҳами дина шаб уже пайда рафтаги ва барда дигари мо инҷо харидорӣ кардааст Саидҷонов Алидод бардар мо Саидҷонов Алидод харидор кардаги Шереметова Бохтар 10 кг ручной 23 кг багаж дорад дирам ва нархи билет бошад Шереметова Бохтар имрӯз уже ака саҳар парид нархи билетш бошад 10300 рубл билет харидор кардаги будааст. Ва бардар дигари мо ҳамин рӯз бо инш ака саҳар паридаги Аюбзода Бахтиёр Шереметова Бохтар и бародар балкон ҳар шон ҷоя рафтаган 10300 рубл. Ина ҳар ду та ҷуро омадаган. Я бо ҳар чам яхела билет гирифтаги рафтаган. Акай Алидод қати акай Бахтиёр ҷуро будан ҳар ду шиноса будан. Анҷом мана гирифтам. Анҷом мана ина гирифтаги ин авиакаси мо дар эҷози шиштаги гуфтига по та пуштика мая ранги раисо. Ва ин бародар дигари мо Москва Шереметова Бохтар ина бардаро рӯзи 16 пага сар худо хоҳад мепарад нархи билет 9500 рубл да. Мисол и бардар мо бо як рӯз дертар харидага 9500 рубл да. Десе мисол касе ки дина харида будан як рӯз пешаки нархиш 10300. Во касе ки мисол як рӯз баъдтар харидага уже ака мисол як рӯз дертар шуда бо арзонтар харидага не ки 9500 рубл да. Чӣ қадар билета барвақтар бихарем ҳам қадар хубтар. Бо ситуация режанаш мумкин аст ҳеч ки гарантия намедиҳад ки ним соат пас ёки 10 минут пас ёки 1 минут пас нархи билето чӣ хел мешавад. Ну дани момент ҳами вақте ки шумо зан зани WhatsApp да призед ҳамун нархи арзонтар шуда худаш авиакаси шумо тавсия мекард. Ва инҷа бо як бардори дигар мон гирифтаги будааст аэропорт Внукова Москва. Аэропорт Внукова Москва куҷо мепаради? ҷои париданаш рӯстика ҷоша ёфтан тонистам намедонам. Хоб Москва ба акай Аброр. Москва куҷо мепаради? Москва Самарқанд. Москва Самарқанд 6600 рубл. 6600 рубл уже алка парид рафт. Нархи билет 7600 рубл харидага. Ва бардар касем ки озагар ки хона рафтган билети арзонтар кофтиса бошанд отабек ҳуштон ба телефон нашавад клиентҳо омадагиянд. Хоб нарх навои билетҳо бошад. Мисол касое ки граница хати через Ӯзбекистон рафта бираванд арзонтар билет харидорӣ карда метавонанд.
و این بازار دیگری ما مسکو دوشنبه بلیط خریداری کردیم. روز 19 مارت میروند 9600 روبل. مسکو دوشنبه اکی تگ منصور. خب اینجا یک بازار دیگری ما با بلیط خریداری کردیم دست تگ شیرزاد 3 اپریل دا уже ولی 3 اپریل خیلی وقته 3 اپریل دا بلیط خریداری کردیم. میگه 8800 روبل دا مسکو تشکیل مثلا بازار این دستی نرخ نوای بلیط ها روز به روز مثلا با ارزش‌تر جمع میگه. کسی که بلیط بر وقت خریداری کنه همون قدر شما پلوس چه معنی که دیرتر میخره قیمت‌تر با مثلا یاد روز مونده نشه قیمت نشه لکه بر وقت خریداری کنه ارزان‌تر با نرخی دسترس از خریداری میکنه. و باردار عزیز هم خیلی نرخ نوای بلیط هم که رفتن میگیره نمیشه مقصد نمانگل ازبکستان باردار ازبکستانی مخریداری کرده دست 8800 روبل. و یک بازار دیگر ما دوشنبه پریام ایسمون چلسمون ایران است دوشنبه مسکو و این بازار ما نرخ بلیطش باشه 24900 روبل. اتویسون اومدن قیمت ای بازار عزیز اتویسون اومدن قیمت باز نمیدونم میگم با وقت خرید کنه شو آمریکا بخره برای چی میگم با وقت بخره یوکن نه در تلگرام کانال ما نرخ بلیط پارتاگین یوکن 18 مارت 27000 روبل 31 مارت 25000 روبل 28 مارت 24600 روبل. این همه این نرخ نوای بلیط در تلگرام کانال ریال آویا است باردار عزیز. میتونید که در ریال آویا در تلگرام کانالش مثلا ابونش دامونن من پایین کامنتر نیو کنید من خدا خواهد سیلکاش میمونه شما در ریال آویا منایسین خدا خواهد این خیل تلگرام کانال میبرد و اینجا باشه من نرخ نوای بلیط رو شما پاکتا میمونیم به ما اینجا درآمد دیده نرخ نوای بلیط رو فهمیدن تو میگین مثلا اینجا هر روزا نرخ نوا رو میپارتین بزنیم با تلفن نشون کنیم میوکنید نه میدروی تلگرام این ریال آویا دسته اینا QR کد مثلا ریال آویا که نایسوندن میبره بلیط آویا کمپانی خودش مثلا نمیخیل میدروی اینجا نرخ نوای بلیط رو پارتاگین یعنی مثلا ونوکا دوشنبه 11200 با اینجا این همین روزنا پارتاگین سیودنیا مثال دوشنبه مسکو نام بلیط نشون دادیم مثلا 27600 25600 من باردار دیگرمون بخیر دوشنبه دامادید و دوشنبه ونوکا دوشنبه نرخش 10500 روبلی باردار عزیز و دامادید و خوجان وژیکولسکی خوجان 12800 11800 12300 جنبو دامادید و کلیاب 11800 10900 10900 مثلا уже حرکت تا آخر ماه مارت نرخ نوای بلیط رو اومده در تلگرام کانال میتونید با همین سلدید کنید تماشا کرده ببینید ریال آویا در تلگرام و رقمای واتساپ باشه 925 371 03 88 همین رقم‌ها در واتساپ جدا مراجعه میکنید حتما اپراتور شما در اپراتیوی جواب میتید همین بلیط در وقتی در کورش استفاده با نرخ دسترس شما در افتا میتید و برای مراجعه رقم‌ها در روی اکران و آدرس ما باشه شهر مسکو مترو بوترسکه торговый центр зеленый метро بوترسکه 4 وقتش میبره торговый центр میدره درآمد مغازین ده همین مغازین تلفن‌های موبایل ساخت کسی که میدونه اونجا اومده اینجا جوجه کسی هم اونجا یک طرف جوش کنه دوخه اینجا با ایمینا برای شما را شات کرده بلند نویسم میتونید به ما مراجعه کردن میگیره اما وقت در خدمت شما باردار عزیز خدا خواهد در کامنتر نویسین که بون نرخ نوای کدام روزا برای شما بلیطش رو دیده ببینید خدا خواهد هر از عدل ویدیو کردن میبریم بعد اینجا چیز باردار عزیز چیزی گفتم تو در یوتیوب هم کانال داره آویاکاسا خب یوتیوب دا آویاکاسا داره مینا ریال آویا را میوکنیم باردار عزیز هم یوتیوب دا در اومده جای پویز تر میتین جوشی پویز دا ریال آویا پویز تر بتین اگر یکم کانال ما میبرد دستین 4900 چند تا подписчик دارد همین ریال آویای موای و اینجا هم که در اومدیم باردار عزیز اینجا تلگرام کانالش هم موندگی هم اینجا دا ابونه میشین اول بعد دیگه через تلگرام کانال نیو کنه تلگرام کانال تلگرام تا برکی زیر کردین پریاما شما را در تلگرام کانال ریال آویا میپرته اینا تلگرام دا میپرته اینا پول نرخ بلیط رو در اینجا شما تماشا کرده سلدید کردن تو ممکنه تاکشو ویدیو رو کسی که تا اینجا تماشا کرده رحمت کنم و در کامنتر نویسین که با بلیطای کدام روزا رو ما شما دیده بره با همین ویدیو امروز جنبال میکنیم خدا خواهد با دو ویدیو دیگر سلام باشه.